Hello guys, so today we are back with our series Segalanya Zoho. Apa kita nak tengok sekarang ialah macam mana NGO menggunakan cloud accounting software Zoho Books. Macam mana kita boleh track segala donations atau contributions yang datang daripada pelbagai arah. How to reconcile dengan our bank account, how to treat the donors atau some say angels, and lastly kita nak tengok macam mana nak generate report so that we very transparent. Kita boleh distribute dekat kita punya penderma-penderma if being asked. So mari kita tengok macam mana kita boleh achieve this using Zoho Books. And of course ini contoh satu NGO yang saya manage. Kita ada collect contribution daripada frontliner, dan kita pun ada our own initiative for the NGO, plus kita minta contribution ikut keadaan semasa. Contohnya ada orang meninggal, kita nak collect derma. Of course kita ada satu bank account kan, so kita nak share bank account ni dengan semua orang so that everything is consolidated. Nak tengok how do we separate each contribution to each of the channels yang kita nak agih-agihkan ni. Sebab semua dah masuk, kita kadang pun tak tahu, alamak, duit ni orang bagi untuk mana kan. Sebab kang salah pakai, ini amanah orang. Kita juga nak tengok dari mana aliran tunai dia datang, kita punya cash flow ni, duit masuk untuk pergi ke mana. So based on the category yang kita dah set nanti, senang kita nak agihkan. So ada few things yang kita kena set up dulu masa kita awal-awal nak buat. Tak banyak. First of all, initial accounting system ada this thing called chart of accounts atau general ledger. So kalau untuk NGO, kita tak jual barang. So in a way, every contribution yang kita dapat is equivalent to our sales lah. Okay. So what we can do is dalam Zoho Books ni ada this module called accountant. Boleh pergi dekat chart of accounts. Okay, so kita tambah satu parent account yang bernama contribution. So account type dia kita boleh set as income, and then kita boleh ada child accounts yang kita nak set based on type of contribution. Okay, contoh ni satu contribution yang untuk kita punya initiative for the main purpose of the NGO, and maybe ada frontliner, and maybe this one yang saya cakap tadi, kalau untuk ad hoc benda-benda lain yang dikategoriskan specifically. Atau mungkin sekarang dari MCO ni ada banyak good initiatives from the rakyat, macam bendera putih dan sebagainya. Kita boleh set different sub accounts that belong to the main account, supaya nanti bila kita generate kita punya financial report tu senang, kita boleh separatekan. And of course bila kita record kita punya transaction, kita boleh pilih the right account. Okay, so after kita dah set kita punya chart account, goes to our kita boleh set customer. So as an NGO, sekali kita tak ada customer lah kan, kita tak jual barang. So the donors tu kita boleh categoriskan dia as the customers. So terpulang kepada organisasi or each of your organisation, whether you really want to track the donors, siapa dia, dari mana datangnya, ataupun just cukup kalau nak kata everything goes into one customer. Boleh juga, tak ada masalah. It depends on this general report tu kita nak tengok. Okay, so once kita ada customer record, and of course now it's time to record the transaction. Okay, so normally bila kita nak minta donation atau minta contribution, of course ada somebody yang normally orang tu kita boleh trust lah, dia akan distribute. Okay, we have this initiative to help out this thing, atau kita nak buat misi ni,
operasi ke Gaza contoh. Once kita dah dapat bank account tu, lepas tu orang dah start contribute lah. So siapa pandai campaign, of course banyaklah contribution dapat kan. Ada some buat video, tunjuk, ambil gambar kat sini, tunjuk gambar sana. So tu pulang kepada organisation atau NGO yang nak buat contribution tu. Ni semua yelah, kenalah campaign sikit, adalah marketing sikit. Kalau tak macam mana orang nak contribute kan. And Melayu ni normally kita akan dapat tiba-tiba Jumaat banyak-banyak lah. So kita buat contribution kan, ada banyak posting. Okay. So Jumaat pun kita rasa terpanggil untuk nak buat contribution. So kita kena tengok sentiment. Semua benda ni ada pattern dia. Okay. So contohlah macam ni, saya since for Zoho ni saya dah link dengan Maybank. Buka Maybank, saya bagi bank account number Maybank ni untuk semua orang contribute. So duit masuk, start lah masuk. So bayangkan saya tak ada accounting system lah. Saya kena tunggu hujung bulan, tunggu statement. Tak pun saya kena check saya punya M2U one by one. Transaction tu berapa orang contribute, dari mana, lepas tu based on the reference atau description yang dia letak dalam dia punya bank transfer tu, barulah kita tahu okay, ni untuk siapa, ni untuk apa, ni apa-apa purpose dia. Okay. So sama juga this bank transaction, kita boleh actually once kita tengok okay, ni ada duit masuk banyak, ada duit keluar. Duit keluar ni untuk expenses atau disalurkan kepada inisiatif-inisiatif yang kita nak buat tu lah. Okay. So kita boleh buat ada dua cara. Satu, setiap transaction atau setiap contribution yang kita terima, kita boleh create satu invoice, di mana kita boleh tiekan transaction tu dengan satu invoice, so that nanti kita boleh, bila kita run report, kita boleh tahu in detail setiap contribution tu untuk apa. Tapi kalau kita malas nak buat invoice, kita boleh je buat record sales without invoice, boleh juga. So from here, so saya tunjuk first example dulu, whereby kita akan mark transaction without invoice, mark sales without invoice. Ada button merah ni, kita add transaction, go to money in, sales without invoice. Okay, so sebelum tu saya nak tengok ni. Okay, mungkin untuk this transaction saya just highlight dulu. Sumbangan berharga RM114. So saya add transaction, sales without invoice. Saya letak revenue account ni. So macam tadi untuk kita tengok dia tulis as frontliners. Okay, contribution frontliners saya boleh letak contribution frontliner. Customer saya boleh pilih mana saya nak letak ke tak. Date, amount 114, bank charges tak ada, tax tak ada. Okay, receive via bank transfer. So kalau ada reference number, normally orang duk WhatsApp kita kan, okay, this is the reference number lah. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Dan kita boleh even upload the image file je kalau nak. Betul nak record everything lah, penting. Kalau tak ada, kita just save. So once this is saved, kita boleh buat, bila kita pergi balik dekat transaction kita ada tadi, system will be smart enough to propose the existing transaction yang kita dah record dalam sistem, whereby tadi kita buat sales without invoice punya transaction, harga this amount, and now we want to do the matching between these two, what's happening inside our bank account and what's happening inside our actual accounts. Okay, so bila kita dah match, automatically that transaction has been reconciled. So kita dah record yang that payment tadi, dah book against ke account yang kita dah set tadi, account frontliner. Okay, so itu cara nak buat record transaction without invoice. Apa kata kalau nak buat ada invoice So maybe kita create invoice dulu. Okay, kalau based on transaction ni, macam for this transaction, so untuk customer ni saya buat satu invoice harga RM100. Ni pun untuk frontliner juga.
Okay, so saya buat separate dia dekat saya punya sales module. Dah settle tu, saya pergi balik ke sini, klik, and saya dah create dah invoice tu. Dia propose lah, sebab amount dia sama, customer name pun lebih kurang sama, tarikh pun sama, dan kita tekan match. So bila tekan match, automatically the invoice yang kita dah generate tadi will be marked as paid, and then this transaction pun dah match lah. Kita on transaction ni, bila kita check dekat sini, okay, dah match lah, 100,000. So kerja kita untuk yang jaga account ni, kita kena make sure lah balance. So whatever that is in our bank account, macam ni ada 25,900, amount dalam Zoho ada 23,000. So kita kena make sure dua-dua ni sama. So whatever yang benda belum categorize ni, kita kena categorizekan dia so that everything will match and kita boleh reconcile. Okay. So just imagine that once everything ni daripada 37 ni dah jadi zero, dan barulah kita boleh run the report. So bila kita run report, ingat report ni since everything is on the cloud, kita boleh run anywhere, anytime. Orang tanya je, pak, keluar. Ada orang komen je dalam social media, pak, keluar. Pulang pada kita. How transparent you want to be. But since all the avenue is there, kita boleh provide dan daripada nak kena speak dengan accountant lah, audit balik lah, apa kan. So contoh macam ni, kita boleh run for period yang kita nak run P&L. Okay, kita boleh nampak berapa contribution untuk frontliner contoh, berapa contribution untuk ad hoc tadi, berapa contribution untuk our initiative. So kalau kita ada duit keluar macam ni, 16,500 duit kita terima untuk satu ad hoc contribution, duit yang keluar pun sama juga. So apa yang tinggal, kira profit ni, duit yang tinggal 25,000, and whatever expenses yang kita ada pun, sebab kita pun ada kita punya expenses module yang kita boleh record. Sebab segala benda yang kita buat mesti ada pembelajaran. Yes, buat kerja charity ni memerlukan kita punya own volunteer punya inisiatif, tapi kita kenalah bagi token untuk orang-orang yang buat kerja ni kan. Okay, so kita boleh record everything, buat gaji ke apa ke, boleh record sikit. So dekat bawah ni akan keluar kita punya net profit and loss. Some people might ask, kenapa sibuk-sibuk nak ada pada share report je ni? Okay, kita lupa kalau nak buat NGO ke apa semua ni, at some point if we are really serious about it, we might want to get big players to come in to help out with our own initiative, to get contribution from big corporation and all. But in order for us to do that, the first thing that we'll ask, okay, where's your financial report? Nak tengok kita ni betul structured ke tak, atau kita ni main-main je. Kalau ada benda ni senapas je bagi management report. You nak apa? P&L? Boleh. Balance sheet? Ada masalah. Cash flow report? Ada masalah. Nak apply grant ke, benda-benda ni yang kita yang akan diminta. So hopefully with all this in place, akan membuatkan inisiatif yang kita buat ni dapat berkembang, supaya kita boleh tolong lagi banyak orang, dan juga spread all the good work to everyone. Tadi kita dah nampak macam mana kita run P&L untuk tengok agihan atau separation between the money that we have collected dengan expenses kita. So tadi ingat tak kita ada buat separate, ada satu transaction sales with invoice, ada satu transaction sales without invoice. So apa yang pentingnya, so kalau sales with invoice tu, kita boleh run this report sales by item, sebab item akan dilistkan dalam setiap invoice. So bila kita run this report, untuk saya buka wide open lah kan, this year report,
At least saya boleh nampak for each item tu berapa contribution masing-masing, dia punya quantity dan berapa total amount. At the same time, saya pun boleh tengok sales report by customer. So memang kalau kita track every donor tu as customer, so insyaAllah kalau kita nak cari kita punya top contributor, kita boleh run this report, kita boleh tengok berapa banyak dia in terms of frequency dengan in terms of value. Kita boleh macam sort this amount, just sort by increase. Okay, saya nampak okay, this person dah contribute 3 kali with this amount, 1,500 contoh. Dan kalau saya nak tengok lebih lanjut, I can always drill down to the details. Just click on the big amount and it will list down all the transactions that are related to the whatever contributions that this person has given. Okay, so kita boleh make use of all these different reports within Zoho Books. Yes, of course, all these report are mainly for business, tapi kalau betul cara kita configure dia, we can actually use it for an NGO. And then benda-benda ni semua, like I said, report senang keluar, senang kerja, dan audit proses pun senang. Jadi kepada semua NGO di luar sana, try to record whatever transactions through a cloud accounting software, and Zoho Books ada free version, register and boleh cuba pakai. Okay, alright, so just leave kalau ada apa-apa soalan dalam comments, saya akan cuba jawab. Dan if let's say you think that this video is beneficial, please help to like and also subscribe to the channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.